Hello Odisha, Jai Jagannath, ମୁଁ ଆଶିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଡ୍ରିମ୍ସ ଏକାଡେମୀରେ। In the previous class, we had discussed about what is value, the definitions of value, and the classification of value. In this video, I am going to discuss with you regarding the value crisis and how the value and the life will be harmonious. ଆମେ previous class ରେ total value ବିଷୟରେ discussion କରିଥିଲେ। ଏହି କ୍ଲାସରେ ଆମେ discussion କରିବା value crisis କ'ଣ, ତାର management ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ରାଇସିସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଉଛି କ୍ରାଇସିସ୍ର ମିନିଂ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ କି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ କି ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛି ବା ବିଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବା ଯାହାର କି ଓଜନ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ହିଁ କହିବା ଆମେ କ୍ରାଇସିସ୍। ଆପଣମାନେ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ରାଇସିସ୍। ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶର କି ଅର୍ଥନୀତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ହେଲ୍ଥ କ୍ରାଇସିସ୍ ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା ଟାଇମରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ ଟୋଟାଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ହେଲ୍ଥ କ୍ରାଇସିସ୍, ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ କ୍ରାଇସିସ୍। ସେମିତି ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ରାଇସିସ୍ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ପଢିଲେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ସେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇସିସ୍ର ସାମ୍ନା କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏ ଟୋଟାଲ ଚାପ୍ଟରଟା ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖିବେ, ବୁକିସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରୁ ଲେଖିବାକୁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ମିନିଂ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ। ହେଡିଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କେତେ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ଯାହା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ ନୋଟବୁକ୍ସରେ ବା ଏକ୍ଜାମରେ। ଓକେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅହିଂସ ଧର୍ମକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମେ ଧର୍ମ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁଜିମ୍, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ଜୈନଜିମ୍, ଶିଖିଜିମ୍, ସେମାନେ ସବୁ ନିଜର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାମ ଦେବା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହଉ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହଉ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହଉ, ବହୁତ ଯଦି ପୁରୁଣା ଯିବା ଆମ ଶ୍ରୀରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ, ନିଜ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭ୍ୟାଲୁ, ଏନି ଭ୍ୟାଲୁ। ସେମାନେ କେବେ ବି ନିଜ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଭାଙ୍ଗୁ ନଥିଲେ। ତ ଭ୍ୟାଲୁଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଇନକ୍ରିଜ ହିଁ ହେଉଥିଲା। ବଟ୍ ନାଓ ଏଡେଜ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ହେଇଗଲେଣି, ସମସ୍ତେ ସେଲଫିସ୍ ହେଇଗଲେଣି, ଅନ୍ୟକୁ ମାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ସେଟା ଟୋଟାଲ ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ବେନିଫିସିଆଲ ପାଇଁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ କ'ଣ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ସୋସାଇଟିରେ ଯାହା ବି ହଉ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର, ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର। ସିମ୍ପାଥି, କାଇଣ୍ଡନେସ୍, ଦୟାଭାବ, ସତ୍ୟତା, ଜଷ୍ଟିସ୍, ନିଜର ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଡ୍ୟୁଟି, ଏସବୁକୁ ଆମେ ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଆମେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍, ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପପତି ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଲାଣି, ମାନେ ଶିଳ୍ପାୟନ ହେଲା, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ କିଛିଟା ଆମେ ଶିଖୁଛେ, ସେ ସବୁକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଗଲାଣି, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ ଟୋଟାଲ ହିଁ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାଲୁ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ବଟ୍ କେହି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଭଲ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ବଟ୍ କେହି ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଟାଇପର ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଭ୍ୟାଲୁ ବିଷୟରେ କଥା ହେବେ, ବଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେହି ମଧ୍ୟ କାମ କରିବେନି। କେବଳ ମୋବାଇଲରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚଲେଇକି ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ରାଇସିସ୍ କ'ଣ, ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ରାଇସିସ୍ କେମିତି ହେଉଛି, କୋଉ କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଉଛି। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ରାଇସିସ୍ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆମେ ପୁରୁଣାରେ ପଢିଥିଲେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ, ତ ସେଠି କେମିତି କ୍ରାଇସିସ୍ ଆସୁଛି। ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଟାଇମରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲା, ସେ ଟୋଟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଏମିତି ଚଳୁଥିଲେ ଯେ ଯେମିତିକି ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ପୁରୁଣା ଟୋଟାଲ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଥିଲା, ସିମ୍ପାଥି ଥିଲା, ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେମାନେ ସେୟାର କରୁଥିଲେ, ଲଭ୍ କରୁଥିଲେ, ଏଫେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲା, ଓବିଡିଏନ୍ସ ଥିଲେ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ବାପା ମା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ମାନେ ଭ୍ୟାଲୁଟା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ସେମାନେ ଭଲ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ତାଙ୍କେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲେ। ବଟ୍ ନାଓ ଏଡେଜ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ବାପା ମା ମଧ୍ୟରେ ପଡୁନି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପଡୁନି, ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ପଡୁନି, ପିଲା ଛୁଆ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, କାହାର ମଧ୍ୟ କାହା ସହିତ ସେଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଥାଏ ସେଟା ଟୋଟାଲ ବି ନଥାଉଛି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଜମାନାରେ କ'ଣ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ବାପା ମା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରହୁଥିଲେ। ବଟ୍ ନାଓ ଏଡେଜ୍ ପ୍ରତି କପଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ସପୋଜ ପୁଅ ବାହା ହେଇଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଘର, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାହା ହେଇଗଲା ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଘର, ମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ପୁରୁଣା ଜମାନାରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଓବିଡିଏନ୍ସ ନାହିଁ ବା ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଟାଇପର ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ରାଇସିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆସିଗଲାଣି।
ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା ବୁଢା ହେଉଛନ୍ତି ଓଲ୍ଡ ଏଜ ହୋମ କୁ ଆମେ ଛାଡି ଦଉଛେ, ଚାଇଲ୍ଡ କେयर ଆମେ ଯୋଉ ଡେ କେयर ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଅଛି ସେଠି ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୁଢା ହେଇଗଲେ ଛାଡି ଦଉଛେ। ଓକେ, ଯୋଉମାନେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡି ଦଉଛେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ରାଇସିସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି। ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର? ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ରାଇସିସ୍ କେମିତି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆସିଗଲା ଏସବୁ ନିଜେ ବୁଝିଲେ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ହିଁ ଏଗୁଡାକ ଲେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ରାଇସିସ୍ ଇନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି। ଆମ ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ଜମାନାରେ କଣ ହଉଥିଲା, ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ସୋସାଇଟିକୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏଣ୍ଟାୟାର ହ୍ୟୁମାନ ସୋସାଇଟି ଏଜ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଯେତେକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଣିଷ ରହୁଛେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। ବଟ୍ ନାଓ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଣ ହେଇଛି, କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନିଜ ମନରେ ପ୍ରେମ ଥାଇକି କେବେ ପଡିଶା ଘର ସହିତ କଥା ହବାର ନାହିଁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମାନାରେ ସେମାନେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୋଜିସନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପୋଜିସନ କଣ, ନିଜ ଷ୍ଟାଟସ କଣ, ନିଜର ଇକୋନୋମିକ ପୋଜିସନ କଣ, ଏଗୁଡା ହିଁ ତାଙ୍କେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ସେ କୋଉଠୁ ଆସିନି, ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ କଣ, ତାଙ୍କ ଜାତି କଣ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ କଣ, କୋଉ ଭାଷାରେ କଥା ହଉଛି, ଏସବୁ ନେଇକି ଆମେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ। କେହି ମଧ୍ୟ କାହା ସହିତ ଆମେ କୋପରେସନ ନାହିଁ, ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ କୋପରେସନ ନାହିଁ, ସେଇ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବା ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ସେଲଫିଶନେସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭାয়োଲେନ୍ସ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡାକ ବଢି ଯାଇଛି। ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଠିକ ଥିଲା ସେଟା ରଙ୍ଗ ରେ ରିପ୍ଲେସ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ ଥିଲା ତାକୁ ବେଡ ରେ ରିପ୍ଲେସ ହେଇଯାଇଛି। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛେ, କରପସନ ବଢି ଯାଇଛି, ଇମୋରାଲିଟି ମାନେ ନୈତିକ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମ ସୋସାଇଟି ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯଦି ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଛି, ମନେକର ଡ୍ରେନ ରେ କିଛି ଜମି ଯାଇଛି, କେହି ମଧ୍ୟ ଯିବେନି ସେଟାକୁ କ୍ଲିନ କରିବା ପାଇଁ ଏଜ ଏ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ, नो। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରେ ଭାବିବେ ଯେ କେହି ଜଣେ ତ ଯିବ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ବାସ୍। ସୋସାଇଟିର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଟୋଟାଲି ହିଁ ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଯାଇଛି, ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ହେଇଗଲାଣି ଆମ ସୋସାଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଜଣେ ଜଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନାହାନ୍ତି ନିଜର ବେନିଫିଟ ପାଇଁ। ଭେରି ଇଜି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ରାଇସିସ୍ ଇନ୍ ଦ ପଲିଟିକ୍ସ। ଏବେ ଯୋଉ ପଲିଟିକ୍ସ ଅଛି, ଯୋଉ ରାଜନୀତି ଅଛି, ସେଠି କେମିତି ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆମେ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମକୁ ଯିବା, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଜଣେ ଲିଡରଙ୍କର ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ସେମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଥିଲେ ସମାଜର ସେବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ନିଜର ପାୱାର ପାଇଁ, ନିଜର ପୋଜିସନ ପାଇଁ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିର ପାୱାର ପାଇଁ। ପଲିଟିକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଉନ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରିଭିୟସରେ ଯଦି କୌଣସି ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାହେଲେ ସେଇ ପାଣିକୁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଲଗେଇ ଦଉଥିଲେ, ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଲଗେଇ ଦଉଥିଲେ ନିଜ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ। ବଟ୍ ନାଓ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଣ ହେଉଛି, ରେଗିଂ, ଭାয়োଲେନ୍ସ, ଆମର ମଦ୍ୟପାନ, କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି, ମାନେ ମାଫିଆ ହେଇଗଲେନି ସେମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଟିକ୍ସଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଗଲାଣି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ପିପୁଲର ରାଇଟ୍ ବା ନିଜର ଯୋଉ ସେ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିଭିୟସରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଖୋଳୁଥିଲେ, ରିଭର ସାଇଡରେ ଡ୍ୟାମ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ପାଇଁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇ କେମିତି ପଇସା ପାଇବେ। ପଲିଟିକ୍ସଟା ଟୋଟାଲି ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସେମାନେ ପୋଜିସନକୁ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡରକୁ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ମାନେ ପଇସା ଦେଇକି, ମଦ ଦେଇକି, କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିକି ସେମାନେ ଆତଉଛନ୍ତି, ସ୍କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଟାଇପର ସେମାନେ ଆମର ପଲିଟିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାଲୁ ଟୋଟାଲ ହିଁ ଡାଉନ ହେଇଯାଇଛି। ସେଟା ତ ପଲିଟିକ୍ସ ନାହିଁ, ସେଟାକୁ ଆମେ ନାଳ ବୋଲି କହୁଛେ, ଗନ୍ଧିଆ ନାଳ ବୋଲି କହୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ। କଣ ପାଇଁ? ଏଇ ସବୁ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିୟରଲି ଆମର ବହିରେ ପଢିବେ, ମାଫିଆ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ରାଜନୀତି ମାନଙ୍କୁ ମାଫିଆ ସେମାନେ। ଓକେ, ଭେରି ଇଜି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ରାଇସିସ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଥିକ୍ସ। ଇଥିକ୍ସ ମିନ୍, ଇଥିକ୍ସ ର ମାନେ ହଉଛି ନିଜର ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ପର୍ସନାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। କଣ ହଉଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହଉ ବା ବହୁତ ସାରା ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା, ସେମାନେ ନିଜର ଇଥିକ୍ସରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ। ମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡିଟରମିନେସନ କରିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବିନି, ସେମାନେ ସେଇଟା କରିବେନି। ବଟ୍ ନାଓ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଣ ହଉଛି, ଇଥିକ୍ସକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶପଥ ତ ସମସ୍ତେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଓଥ୍ ଟେକିଂ ନେଉଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ପୋଜିସନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଇଏଏସ୍ ବା ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କରପସନ କରିବିନି। ବଟ୍ ତାପରେ ସେମାନେ ସେଇ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ଇଥିକ୍ସକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ନିୟମକୁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରିବା କଥା ସେଇ ନିୟମକୁ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଲ, ଯୋଉ ଅର୍ଡରକୁ ଫଲୋ କରିବା କଥା ତାକୁ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୌତୁକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଲ୍ ଯେତିକି କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ଇଥିକ୍ସକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଟାଇପର ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଇଥିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ରାଇସିସ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଜୁକେସନ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ।
जो हमर एजुकेशन सिस्टम अछि जो हमर शिक्षा प्रणाली सेठी केमिति वैल्यू क्राइसिस आसिला एई जिनिस आपण मानक ठारो भलो केही मते जानिबानी फॉर एग्जांपल जदि हम नबा बीडी पाठ एई जो बीएड बैचलर इन एजुकेशन गुटे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थिला प्रीवियस रे बट नाउ इट इज कोन है एटा कमर्शियलाइज रे जायछि बिजनेस पर्पस रे ए जिंस करा होछि तांको पैसा दरकार आपन सर्टिफिकेट दरकार दैट्स इट नचेत बीडी पाठर जो मजा जो रियलिटी आपन सेटा फील करि पारु नांती निजे निजर घरे बसचंदी कॉलेज जाउ नांती वैल्यू क्राइसिस इन एजुकेशन बुझी परचंदी ना एजुकेशन वैल्यू केमिति कमी गेला टोटल एटा मनी ओरिएंटेड हे जायछि वर्तमान एजुकेशन केमिति पैसा आवश्यक केमिति बिजनेस आकु नै करबा हमें सर्टिफिकेट ओरिएंटेड मार्क ओरिएंटेड नॉलेज ओरिएंटेड टोटल भी नाही केमिति हम नॉलेज ग्रहण करबा से विषय रे नाही टोटल एटा कमर्शियलाइज्ड माने बिजनेस ओरिएंटेड डिफरेंट डिफरेंट फेक यूनिवर्सिटी गुडा आसी गलाने परीक्षा रे मास कॉपी माने समस्त मिसी कॉपी करछन परीक्षा रे एग्जामिनेशन रे फेक सर्टिफिकेट गुडा इश्यू गलाने डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग सेंटर चारियाडे खोली गलाने जते मध्ये कोचिंग सेंटर एठी ओपन होउची आपण माने ताठू आपण बुझी परिबे जे हमर एजुकेशन रो वैल्यू केमिति कमी गेला अरे कोचिंग सेंटर रो आवश्यकता कोन रहिछि जदि हमर स्कूल कॉलेज रे से पाठ जदि भलो भाबे पढाई तांदा कोचिंग सेंटर आवश्यकता कोन रहिछि किछि मध्ये नै तो एई टाइप रो हमर जो टैलेंटेड पिला मुना को हमें रिकॉग्नाइज करि पारुने ए जो रिजर्वेशन केतेका दृष्टि ठीक हेछि केतेका दृष्टि सेरा भूल हे जाउछि आपण मन को बुझाई दउछि मो रिजर्वेशन टा यस रिजर्वेशन सेमानकर अधिकार एससी एसटी हो जनरल हो जो माने मध्ये होंतु ओबीसी होंतु रिजर्वेशन सेमानकर अधिकार बट जदि गोटे स्टूडेंट रिजर्वेशन पाई कि सेमानकर चाकरी पाई गला से गोटे डॉक्टर हे गला डॉक्टर हेला परे तार पिला छुआ सेमानक तो रिजर्वेशन आवश्यकता नहीं कारण रिजर्वेशन रो फायदा से उठी डॉक्टर हे गला तो सेही परठू रिजर्वेशन ताको आवश्यकता नहीं फिर भी थी तांको पिला छुआ को रिजर्वेशन मिलिबो सेही रिजर्वेशन बेनिफिट उठै सेमाने पुनी बड़ चाकरी करिवे किंतु ताठू अधिक मार्क रखिथिबा पिलाटी बड़ चाकरी करि परिबो नै सो आई एम नॉट अगेंस्ट द रिजर्वेशन सिस्टम बट तार किछिटा रिफोर्समेंट दरकार जने जदि रिजर्वेशन फायदा उठै सारिचंती तार नेक्स्ट पीढ़ी टू नेक्स्ट जनरेशन टू रिजर्वेशन दबा कोनोसी मध्ये आवश्यकता नाही एई टाइप रो एजुकेशन रो वैल्यू टोटल ही डिक्रीज हे जाईची आपण माने देखिथिबे वर्तमान जो कंट्राक्ट हाई स्कूल टीचर बाहरला सेठी कोन हेछि ना गोटे पिला 67 रखिकी रिजेक्ट होउची किंतु गोटे पिला 37 रखिकी सिलेक्ट होउची तो एजुकेशन को दिगरे जाउची जो गुणात्मक शिक्षार कथा कहउचंदी हमर सरकार सेटा को दिगरे जाउची एग्जामिनेशन गुडाक ठीक टाइम रे होउनी क्लासेस ठीक टाइम रे होउनी फेक एडमिशन आपण 10th क्लास 6 मास रे सर्टिफिकेट पाई जाउचंदी प्लस 2 गोटे वर्ष रे सरी जाउची बीडी पैसा देले सर्टिफिकेट पाई जाउचंदी टीचर माने फेक टीचर मानक पाखे नॉलेज न थाउची एई टाइप रो वैल्यू हमर एजुकेशन रो वैल्यू मध्ये टोटल ही डिक्रीज हो जाईची नेक्स्ट देखिबा हमें वैल्यू क्राइसिस इन द टेक्नोलॉजी फील्ड टेक्नोलॉजी जो अछि हमर जो प्रजुक्ति विद्या अछि सेथिरे केमिति वैल्यू क्राइसिस आसिला तार वैल्यू केमिति डिक्रीज होला प्रीवियस जब हम जब 10 वर्ष तळको जिबा सेतबेले हम टेक्नोलॉजी को यूज करथले निजर काम हासिल पाए किंतु वर्तमान हम टेक्नोलॉजी को यूज करूचे एंटरटेनमेंट पाए बा आमे सेथिरे छंदी ही जाइछे जो नेट जो जाल अछि जो इंटरनेट दुनिया जो जाल सेथिरे हम छंदी ही जाइछे बाहर को बाहरी पारने आज खाली हमें मोबाइल रे 4 घंटा 5 घंटा 8 10 घंटा बितेई दोचे तथापि हमें जानि पारने हमर जो अटेंशन मध्ये डेफिसिट हे जाउची सेथिरे टेक्नोलॉजी रो क्राइसिस इमिति आसी गलानी वर्तमान जो फोन कंप्यूटर मीडिया आर मिसयूज बहुत हलानी नॉलेज एक्सप्लोजन करबा विषय रे हमें टेक्नोलॉजी को रिवोल्यूशन करले कोन कोन प्रॉब्लम आसिला देखो यस टेक्नोलॉजी को हमें भलो यूज करि परिबा कथा बट तार नेगेटिव यूज बहुत हलानी फॉर एग्जांपल हमर रहला क्राइम बहुत बढ़ि गलानी साइबर क्राइम ओके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस बहुत बढ़ि गलानी फेक न्यूज बहुत बढ़ि गलानी ट्रैकिंग ट्रैकिंग ए सब दिन बढ़लानी टेररिस्ट बढ़ी गलानी आंटी सोशल एक्टिविटी गुडा बहुत हलानी विभिन्न दिन बेड न्यूज गुडा जल्दी भाइराल हो जाउचे आपण माने टेक्नोलॉजी विषय रे जहां मध्ये जानिचते एठी इजीली लिखि परिबे आ गोटे दिन एठी ऐड करि परिबे ई पोल्यूशन बढ़िलानी ए दिन एठी नाही आपण माने लिखि परिबे ई पोल्यूशन व्हाट डू यू मीन बाय ई पोल्यूशन समस्त जानिचते हमर जलवायु पोल्यूशन माने पानी पोल्यूशन वायु पोल्यूशन माटी पोल्यूशन ई पोल्यूशन मध्ये बढ़ी गलानी ई पोल्यूशन कोन वर्तमान कोन होची मो पर्सनल एक्सपीरियंस कहूची मो पाखरे 5टा इयरफोन पड़िछि 4टा चार्जर पड़िछि पुराना 2टा मोबाइल पड़िछि तो एगुडा कोन जोडा कि अनयूज तो जदि मोर जनक पाखरे जदि एतिकी पड़िछि ताले ऑल इंडिया रे केते सब मिस माने अनयूजुअल दिन गुडा पड़िथिबो
जरी पॉलिथिन परी एगुड़ाक मध्य ई पॉल्यूशन होଉଛି जो इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन नॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन वायर टू आरंभ करके डिफरेंट डिफरेंट लाइट ए सब जतिक मोर टेक्नोलॉजी बढ़िलानी से सब टेक्नोलॉजी जो पॉल्यूशन गुड़ाक कुआडे मध्य जाउनी सेटा ई पॉल्यूशन बढ़ी गलानी आपण माने जो जानिथिबे स्पेस पॉल्यूशन मध्य बढ़िलानी कोन कहबे ताको हमें स्पेस पॉल्यूशन कोन स्पेस पॉल्यूशन वर्तमान एते सारा रॉकेट एते सारा सैटेलाइट वर्तमान हमर सिटी बुलुचंती सेमाने जतबेले डिस्ट्रॉय हे जाउची जो जो सैटेलाइट काम करबा बंद कर दउची सेरा सेटी ही बुलुची तो वर्तमान हम एर्थ चारिपटे एते सारा ई पॉल्यूशन हेलानी जे एमिति गोटे समय आसीबा हम बाहर को जाई परिबानी महाकाश को ताको हमें कहबा डेब्रिस ताको कोन कहबा हमें डेब्रिस DEBRIES माने जो एर्थ चारिपटे जो गोटे स्तर तैयारी हे गलानी माने एमिति समय आसीबा हम ताको क्रॉस करके जाई परिबा नै डेब्रिस तो टेक्नोलॉजी बढ़िबार एई सब होची हमर असुविधा सेकेंड देखिबा तापर देखिबा हमें वैल्यू क्राइसिस इन द मीडिया 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 मीन्स कोन जो आम न्यूज चैनल देखुचे न्यूज पेपर टीवी रेडियो बही ए सब मीडिया मीडिया माने कोन एटा गोटे माध्यम माध्यम कोन न्यूज बा जे कोनसी गोटे जिंस को ग्रहण करिवार माध्यम होची मीडिया आर वैल्यू किमिति कमिलानी देखंतु प्रीवियस रे कोन होतला मीडिया माने सेमानकर मते इथिक्स तिला जे फेक न्यूज देखेबेनी सठिक न्यूज देखेबे कोनसी पार्टी प्रति सेमाने बियास्ड हेबेनी माने कोन सेमाने बीजेपी पार्टी रो माने बीजेडी पार्टी रो एमिति नथिला सता बेले मीडिया को चतुर्थ स्तंभ बोली कुआ जाउथला आम सरकार रो आम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो चतुर्थ स्तंभ बोली कहउथला वर्तमान से स्तंभ टोटली ही भांगी जाइछि वर्तमान कोन होची प्रत्येक न्यूज चैनल गोटे गोटे पार्टी सहित रिलेटेड होचे से माने निज पार्टी को प्रमोट करूचंदी सठिक न्यूज देखौनांती जो न्यूज रे कि व्यूज अधिक आसीबो जो न्यूज रे कि टीआरपी तांकर अधिक बढ़िबो सेही न्यूज को अतिरंजित करी देखेबे से माने फॉर एग्जांपल आपण माने देखिथिबे वर्तमान ओटीवी रे जो तपस्विनी आउ से न्यूज चली से गोटे न्यूज को बारंबार 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 देखे कि से माने जो अटेंशन ग्राब करके सिटु मनी इनकम करूचंती तांकर प्रॉपर इंफॉर्मेशन समान पाखा न थाउचे एनी टाइप जे कोनोसी जिनिस को से अतिरंजित कर देखौचंती माने सठिक न्यूज को न देखी से माने ताको बढ़ई चढ़ई के देखौचंती फेक न्यूज गुडा को विभिन्न प्रकार चैनल रे देखौचन जो न्यूज सत्य न थाउचे भायोलेंस देखौचंती क्राइम देखौचंती मर्डर सीन देखौचंती रेप सीन देखौचंती माने टोटल ही सी वैल्यू जो मीडिया रे वैल्यू टोटल ही डिक्रीज हे गलानी आपण माने इजीली जिनस को निजे जहां मध्ये भाबुचंती ऐसे टाइप रो निजे निजे एक्सप्लेन करंतु बहुत इजी जिनस एतिकी एतिकी टाइप रो रहिला हमरो क्राइसिस माने को प्रकार क्राइसिस हेई परुचे एबे हम देखिबा क्राइसिस मैनेजमेंट जो वैल्यू डिक्रीज हेई जाईची ताको हम केमिति मैनेज करबा फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइसिस जो क्राइसिस आउछ सेटा कोन पे आउछ देखंतु आपण गोटे फॉर एग्जांपल नै जिबा आपण गोटे कंपनी रन करूचंती सेही कंपनी रे एमिति गोटे कोन असुविधा हला से कंपनी मन लॉस रे चलला जतबेले लॉस रे चलिबो सेठी कोन होबो से कंपनी रे इकोनॉमिक क्राइसिस पळे आसिला से जो स्टाफ मान को दरमा आपण दे परिबेनी तांको भितरे क्राइसिस आसी जिवो माने से कंपनीटा टोटल ही असुविधा रे पड़ जिवो माने जो फेस करिवो असुविधा ताकू ही कहबा हमें क्राइसिस तो ताकू हमें किमिति मैनेज करबा क्राइसिस रो कारण बुझी गले इंसिडेंट जो इंसिडेंट की सेही जो कंपनी को इफेक्ट करिवो सेथि पई ताकू हमें कहबा क्राइसिस से क्राइसिस ता किछि पीरियड पई मधे हेई पारे आपण जदी से भूल को सुधार देले से क्राइसिस रहि जिवो हला क्राइसिस रो प्रॉब्लम कोन होची जदी क्राइसिस आसी जाए लोक माने निजको इनसिक्योर फील करंती फॉर एग्जांपल एबे कोरोना चलीची हम देशर मनकर हेल्थ सिस्टम जदी बिगड़ी जिवो हमें ऑब्वियसली हमें डरी जिवा हेल्थ सिस्टम बिगड़ी जाइथिला कि नाही ऑक्सीजन मिलिलानी हमर प्रत्येक हॉस्पिटल सीट रो अवेलेबिलिटी ऊपर संदेह थिला तो लोक माने डरी गले बुझी पारुछन ना तो ताको हम किमिति मैनेज करबा क्राइसिस विभिन्न कारणों आसी पारे फॉर एग्जांपल टेक्निकल कारणों आसी पारे आपण गोटे कंपनी रन करछन बा गोटे एग्जाम करछन सेठी मनकर टेक्निकल कोन एरर आसिला ताले क्राइसिस आसी जिवो आपण आपण चेष्टा करिवे जे से टेक्निकल एरर केमिति न आसु फॉर एग्जांपल आपण फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब ए टाइप रो जेतिक मते रन होची बेले बेले समान डाउन ही जाउचंती जतबेले डाउन ही जाउचंती तांकर क्राइसिस आसी जाउची पावर फेल्यूर हो कोनस प्रकार एक्सीडेंट हो ओके आउ को प्रकार क्राइसिस आसी पारे एनवायरमेंटल क्राइसिस फॉर एग्जांपल कोरोना कोरोना आसीबार हमर एजुकेशन रे वर्तमान क्राइसिस आसी गलानी कारण पिला स्कूल जाई पारुनांती तांकर एकेडमिक ईयर नष्ट होउची एग्जाम देई पारुनांती आउ को प्रकार क्राइसिस आसीबो फैमिली मध्ये जदी कोऑपरेशन नथिबो स्टाफ मध्ये जदी कोऑपरेशन नथिबो सोसाइटी मनकर कोऑर्डिनेशन नथिबो ताहाले मध्ये क्राइसिस आसी जाय ग्रुप ऑफ पीपल मध्ये रे जदी कोऑपरेशन नथिबो
ओके तो मैनेजमेंट केमती करेंगे आपण चेष्टा करेंगे जे केमती समस्त मध्य कोऑर्डिनेशन बा कोऑपरेशन रहू आउ कौन देख बर्तमान कौन जो मैंने चिटिंग बहुत बढ़ीगलानी बार्बरिंग रिवेलिंग कॉन्फिडेंशियल जिन गुड़ाक लीक हो जाऊे ओके यही सब जिन लगे क्राइसिस हुए तो आपंकर ड्यूटी होता है से गुड़ा केमी लीक न हो आउ को टाइप क्राइसिस देख आसपे आपन जमी कहले विभिन्न प्रकार अब सपोज आप कंपनी रन कर बट आउ जने चाहूँ से कंपनी केमी बुड़ी जाओ से कौन करिवो ना बम ब्लास्ट करि पारे टेररिस्ट एक्टिव करि पारे एई प्रकार जिनिस गुड़ाक मध्य से करि पारे तो एई टाइप रो मध्य क्राइसिस आसी पारे ओके आउ कौन क्राइसिस हे पारे डिसीजन ऑफ पॉलिटिशियन डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट मनकर गवर्नमेंट एमिति गोटे किछि डिसीजन नबो जुडा कि आम सोसाइटी में उपयुक्त नथिबो ताहाले मध्य क्राइसिस आसी जिवो ए टाइप रो डिफरेंट डिफरेंट क्राइसिस रो रीजन थाए ए प्रकार डिफरेंट डिफरेंट क्राइसिस को आपण केमिति मैनेज करिवे निजे निजे आराम से जहां मध्य आपण निजे भाबुचंती पॉइंट 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 करी एग्जाम रे लिखि देबे बहुत इजी किछि मध्य एतरे बड़ दिनस नै एबे देखंतु अप्रोचेस टू इनइक्वालिटी वैल्यू इनइक्वालिटी माने जो वैल्यूटा हजि जाइछि ताको हम केमिति एकाठी करि परिबा बही रे बहुत सारा पॉइंट देछि मु केवल आपण बुझिया में किछि पॉइंट ऐड करिछि कौन करि परिबा सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल फेस्टिवल आमे सब सोसाइटी मिसी कि फेस्टिवल को आमे पालन करिबा ताहाले वैल्यू इंक्रीज होबो सोशल सर्विस प्रोग्राम गुड़ा आम करवा रक्तदान आरंभ करके सफा सुतुरा आरंभ करके जेकोसी असुविधा आम सोशल सर्विस आम देवा आम रिलीजन धर्म आम समाज आम जो नेशनल इंटीग्रेशन ऊपर काम करवा नेशनल इंटीग्रेशन माने सब आम देश केमिति एकता हिसाब से काम करिवो साइंटिफिक टेम्पर आम सब साइंटिफिक टेम्पर माने कोन आम दिवस साइंटिफिक एटीट्यूड को बढ़ावा डिजिटल पेमेंट आरंभ करके एनीथिंग सब किसी को आम इम्प्रूव करवा साइंटिफिक वे रे कम्युनिटी प्रेयर इन द स्कूल कौन होची आमे समस्त हिंदू प्रे ही करछे स्कूल रे कौन पे जीसस क्रिस्ट रो प्रे होबनी कौन पे मुस्लिम रो प्रे होबनी सिटी जते कम्युनिटी रहउछन समस्त रो प्रेयर आमे सिटी करबा हेल्थ क्लीननेस प्रोग्राम आमे करबा प्रोडक्टिव प्रोग्राम आमे करबा प्रोडक्टिव माने जो दिन रे किछि रिजल्ट बाहरिबो ओके सिटीजनशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम आमे करबा हमर संस्कृति को केमिति बढ़ावा कल्चरल प्रोग्राम आमे करबा सेल्फ गवर्नेंट स्कूल माने निजे निजे आमे केमिति से स्कूल टी को परिचालित करि परिबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माने टेक्नोलॉजी को केमिति आमे इंटीग्रेट करि परिबा स्कूल रे ओके अंडरस्टैंडिंग को केमिति डेवलप करि परिबा टीचिंग लर्निंग सिचुएशन को केमिति आमे बुझिबा बहुत सारा जिंस रहउची एई सब जिंस को आमे आपण बहुत सारा जिंस ऐड करि परिबा पॉलिटिक्स रो वैल्यू आमे केमिति इंक्रीज करि परिबा मीडिया रो वैल्यू केमिति इंक्रीज करि परिबा फैमिली वैल्यू आरंभ करिकि जति कि मध्ये वैल्यू आमे पढिले से सब केमिति इंक्रीज करि परिबा इनइक्वालिटी करि परिबा आपण डिटेल्स रे निजे निजे भाबी कि 15-20 टा पॉइंट 5 मार्क आसिला बेले आपण लिखि परिबे नेक्स्ट देखिबा वैल्यू एंड हार्मोनियस ऑफ लाइफ मीनिंग बुझंतु वैल्यूज रो मीनिंग तो ऑलरेडी बुझे छ हार्मोनियस रो मीनिंग होची हार्मोनियम कोन ना से गीत को से ताल दिए ता माने वैल्यू और हार्मोनियस ए लाइफ को केमिति गीत और ताल भलिया मेंटेन कर रखिबो से दिन से बुझिबा देखंतु हम लाइफ रे केमिति इंप्लीमेंट करिया वैल्यू को एरा टोटली माने एसे टाइप फिलोसॉफी टाइप तो अपन निजे ही लिखि परिबे बुझि दियंतु मु कोन कोन कहबा को चेष्टा करूचे आपण जेतेमळे मध्य अन्य पर्सन को मिसुचंती आपण ता सहित सिमिलारिटी देखंतु जदि मध्य किछिटा मध्य डिफरेंस अछि से मनकर कला आपण मनकर धळा ताल ताकू नेगेटिव ऊपर नियंतुने टेक इट एज ए पॉजिटिव वे आइडेंटिटी को बजाय रखंतु सेमानको खुशी दियंतु सेमानको पाई काम करंतु सेमानको सहाय्य करंतु केबे भी सुपीरियरिटी फील करंतु जे आपण गोटे बड़ पोजीशन रे अछंती आमे ही ए पृथ्वी कोन आम पाई ही चलीची आम पाई ही आमे काम करछे समाज रो इंप्रूवमेंट पाई ही आमे काम करछे तो एवरी टाइम आपण जे कोनसी पर्सन सहित मिसिले पॉजिटिव वे रे ही मिसंतु दैट्स द फर्स्ट पॉइंट या टोटली फिलोसॉफी निजे निजे ही लिखिबे एथरे ओके बुझी जानतु कोन तापर कोन रहला सेकंड पॉइंट होची निजे निजे को बुझिबा को चेष्टा करंतु सेल्फ रियलाइजेशन करंतु ओके जहां मध्ये करूचंती अन्य मानको पाई करंतु द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल सब बळे विजन रखंतु जे केमिति अन्यर ह्यूमैनिटी पाई माने मानव रो कल्याण पाई निजर जे कोनसी काम को करंतु निजर गोटे स्वप्न रखंतु थिंक अबाउट व्हाट गोल यू वांट टू अचीव व्हाट ड्रीम यू वांट टू रियलाइज व्हाट डेस्टिनी यू वांट टू परस्यू आपण कोन हेबा को चाहउछथि कोन करिबा को चाहउछथि व्हाट प्लान यू वांट टू एग्जीक्यूट आपण को प्लान को एग्जीक्यूट करबा को चाहउछथि आपण को मिशन रे अछंती ए सब जिनिस को आपण निज भितरे निजर फ्यूचर को केमिते सेव करिवे से विषय चिंता करछ गोटे बेटर ह्यूमन बेटर बीइंग केमिते हे परिबे ताको आपण चेष्टा करंतु रिकॉग्नाइज दैट ईच ह्यूमन बीइंग इज पोटेंशियल एंड एसेट ऑफ ह्यूमैनिटी सब बळे कोन भाबिबे जे प्रत्येक मनुष्य ह्यूमैनिटी पई गोटे वरदान एमिति केबे भी जन को हीन देखिबेनी
ଟୋଟାଲ ଫିଲୋସଫି ଟାଇପର କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବା, ଭଲ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ହେଇପାରିବା, ସମାଜର ଭ୍ୟାଲୁ କେମିତି ବଜାୟ ରଖିବ, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ହ୍ୟୁମାନିଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସେଟ୍ ବୋଲି ଭାବିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବେ। ସେମାନେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜାତି କଣ, ତାଙ୍କ ରିଲିଜନ କଣ, ଏସବୁ ମ୍ୟାଟର କରେନି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୋସାଇଟିକୁ କିଛିଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାପାସିଟି ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛିଟା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ମାଇଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବେ ନିଜ ଭିତରେ। ଓକେ, ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରିବେ, ଇମାଜିନେସନ ପାୱାରକୁ ଆପଣ ଇନକ୍ରିଜ କରିବେ, ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ରିଲିଜିୟସ୍ ପଲିଟିକାଲ ଆଫିଲିଏସନ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ରହିବେ। ଓକେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫକୁ ନେଇକି କେତେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଅଛି। ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଲୁକ୍ ଇନ୍ ଦ ମିରର, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମିରରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ବୁକ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଲୁକ୍ ଇନ୍ ଦ ମିରର, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସର ସହିତ ଆପଣ ଆଖି ମିଶେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ ଶୋଇପାରୁଛନ୍ତି କି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁରା ଦିନ ବିତଉଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ବିତଉଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭୋକ ଅଛି କି ସକ୍ସେସକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ? ଓକେ, ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡକୁ ପଚାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ସୋସାଇଟିର ଭ୍ୟାଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହାରମୋନିୟସ ହିସାବରେ ଚାଲିବ। ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କେବେଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ କଳା, ମୁଁ ଅସୁନ୍ଦର, ମୋ ପିମ୍ପଲ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ମୁହଁରେ। नो, ଆପଣ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ନିଜର ଡିଗ୍ନିଟିକୁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ହରାଇବେନି, ନିଜ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟକୁ କେବେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ହରାଇବେନି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗିବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଓକେ, ଏଇ ଟାଇପର ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହାଇଟକୁ ଆମେ ଛୁଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବ। सोसाइटी सहित मिसिक आम डिफरेंट पर्व को आम सेलिब्रेट करवा, ह्यूमन नेचर को आप बजाय रखिथे। ओके, नेक्स्ट आउ कौन हो पारे, सब मन रखु जे आपण मैंने अन्य को अन्य पाई गोटे यूजफुल जिनस, आप केबे भी निजक यूजलेस बोली भाबिबेनी। ओके, हे पारे आपण पाई जोटा यूजफुल अन्य मानक पाई सेटा अनयूजफुल हे पारे, बट सेटा डज नॉट मैटर। ओके, आपण माने निजको सब बेले अन्य पाई यूजफुल बोली भाबे, आपण माने अन्य मानकर गोटे पार्ट बोली भाबिबे, लव को बढ़ेबे, आपण मानक जेमिति चिंता करिवे जे अन्य जने केमिति मोर हैप्पीनेस पाई परिबो, मोर सक्सेस पाई परिबो। ओके, आगु जदी पढिबा से अन्य सोसाइटी केमिति शांति रे चली परिबे। ओके, केमिति हमें वैल्यू को लाइफ रे इंप्लीमेंट करि परिबा, सेही दिनस मु बुझौचे। आपण निज भितर केमिति पीस पाई परिबे, अन्य को केमिति पीस दे परिबे। ओके, निज भितर थिबा पोटेंशियल को चिनि परिबे जे मु केमिति निजको आगु बढ़ेबी, जहाँ भी रिसोर्सेस अच्छी सोसाइटी ताकू मु केमिति यूज करिवि। ओके, निजर लव को चारिआडे एक्सपांड करिवे। सबले मन रखिथिबे ह्यूमैनिटी एज ए टीम, माने मानविकता होची सबुठु मूल मंत्र। लीडरशिप को आगु नेबे, जहाँ मध्ये आपन चारिपटे आसुची जाउची सेगुडा पॉजिटिव वे रे नेबे, कंस्ट्रक्टिव वे रे नेबे, केयरिंग एक्शन रे नेबे, से वर्ड्स को मध्ये स्मूथली एक्सेप्ट करिवे, स्मूथली रिटर्न करिवे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड को, केबे भी रागिबेनी काहा ऊपरे। ओके, जो डिफरेंट डिफरेंट लोक लाइफ स्टाइल को मतलब पॉजिटिवली नेबे, तांकर फूड, तांकर फ्रेगनेंस, तांकर फैशन, तांकर एंटरटेनमेंट सब किछि को पॉजिटिवली नेबे, केबे भी नेगेटिवली नेबेनी सेगुडा को। ग्रेटफुल अवेयरनेस निज भीतर रखिथिबे, माने कोन जहाँ भी आपण शिखुचंती जानुचंती से सब को गोटे महान उपाय रे केंदी यूज करि परिबे, से विषय रे आपण चिंता करिवे। निज को प्रेम करिवे, लव फॉर सेल्फ, ह्यूमैनिटी, वर्ल्ड को लव करिवे, केमिति समस्त धनी हो पारे, ग्रोइंग रिचेस नॉट ओनली इन मनी इकोनॉमिक बट आल्सो इन देयर माइंड। ओके, से निज माइंड रे केमिति धनी हो पारे, निज चिंताधारा को केमिति धनी करि परिबे, इंटीग्रेटेड कनेक्शन से माने केमिति बढ़ाई परिबे, माने निज निज भितर संपर्क केमिति बढ़िबो, निज लाइफ को एंजॉय करिवार सिखिବାକୁ पड़िबो। सिक टू एंजॉय द लाइफ, सिक टू अलाउ अदर्स टू डू द सेम। निज लाइफ को एंजॉय करबा सहित अन्य मानक लाइफ मध्ये केमिति एंजॉय फुल हो, से विषय आपण माने ध्यान देबाको पड़िबो। निजे नो मैटर होम यू एनकाउंटर, आपण कहा सहित मिसुचंदी सेरा मैटर करेनी, सब बेले सेमानक माइंड सहित मिली मिसी चलिबाको पड़िबो। निज लाइफ को शेयर करिवे, कंप्रोमाइज करिवे। ओके, तांकर बॉडी केमिति बॉडी शेमिंग केबे भी करिवेनी, से मोटा पतला कोरा गोरा ए सब देखिबेनी। निजर ड्रीम्स, डिग्निटी, निजर मतामत, ओपिनियन, इमोशंस, माइंडफुल ए सब को निज आखि आगे रखिबे। ओके, मोर हैप्पीनेस केमिति आउ जने पाई परिबो, मोर सक्सेस, मोर एनलाइटमेंट ए सब केमिति अन्य लाइफ रे मध्ये आसी परिबो, से विषय रे चिंता करिवे। म्यूचुअल बेनिफिशियल, निजर लाभ सहित अन्यर केमिति लाभ हबो। विन विन अरेंजमेंट माने होउची निजे जितिबे, अन्य को मध्ये जितेबे। एई टाइप रो एथिक्स को आपण जदि फॉलो करिवे, आपण निश्चित भाव आपण लाइफ रे वैल्यू अचीव करि परिबे, आउ टोटल हार्मोनियस आपण आनि परिबे। ए टोटल चैप्टर वैल्यू विषय में जानि सारले, जिनस को बुझी सारिले, आपको अपन निज लैंग्वेज रे लिखिया पे ट्राई करंतु।
बुकिश लैंग्वेज रे टोटल मध्य लेखंतुनी कारण लेखि पारिबेनी ओके बुझिली कि निजे ही लेखंतु एगुडा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देखिबा परीक्षा रे मेनली आपण क्वेश्चन आसो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वैल्यू 5 मार्क क्वेश्चन आसी पारे क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू लॉन्ग क्वेश्चन आसी पारे वैल्यू क्राइसिस 5 मार्क आसी पारे आराम से आपण माने लिखि पारिबे आई होप आपण मानको ए वीडियो टी भल लागिथिबो थैंक्स फॉर वाचिंग जहाँ भी डाउट मते कमेंट सेक्शन करंतु कि हमर व्हाट्सएप नंबर रे आपण मेसेज करंतु थैंक यू